Second round, let's go Happy Teacher's Day, Ma'am West Tugon! Happy Teacher's Day, Ma'am West! Happy Teacher's Day, Ma'am West Tugon! Happy Teacher's Day, Ma'am West! Mabuhay ka, Ma'am West Tugon! Mabuhay ka, Ma'am West Tugon! Kami na bahala sa gatas ni West Tugon! Kami na bahala sa gatas ni Happy Teacher's Day, Ma'am West! Over! Ba't tinapon yung ano? Pwede na ibigay? Bigyan ko na. Wala, binigay ko. Happy New Year! Collection. Okay na. Pwede na. Bayan tayo, tumawa yung sabon! Pasagay mo muna yung sabon! Ba't yung pag gina-guide siya? Bigay si Ma'am! Pasagay si Lahat! Minura! Matulog! Ma'am, ito yung akin yan, Ma'am. Mat, merienda, almusal, tanghali, hapon. Scatter ace na scatter ace. Scatter ace. Wala! Tinatapal si Ma'am! Super ace. Sa tuition ace. Ma'am, ayun yung Hindi lang matulog asin tilapia halo-halo. Ma'am, parang di ka naman happy ah. Ma'am, parang di ka sad. Happy birthday! Ha? Merry Christmas! Sabon! 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 Sabon!
Happy Father's Day. Nasaan ang picture? Oy! Oy! Ashari! Hindi! Ashari! Matagal pa yan, matagal pa yan. Wait lang! Isa talaga kayo. Wait lang. Ano kayo? Wait lang. Sige, sige. Si Bart! Ma'am, gutom na ako, ma'am. Ma'am, gutom na daw si Ninya. Di ba ako nagbe-breakfast kasi sabi ko dito ako kaya. Ma'am, ice cream. Ice cream yan, ma'am. Ice cream. Kanin yan, ma'am. Kanin yan. Ice cream. Ice cream. Tira. Gusto ko yun. Wait lang. May egg. Hindi mo na. Pizza? Pizza? Gusto ko Hawaiian, tsaka spinach. Same. Oo, gusto ko siya. Makainin muna kami. Huwag muna na isa. Huwag na yung isa. Yung mga mini-mi nga. Bigyan mo na ng video. Bakit?